অনুপ্রবেশকারীরাই মমতা ব্যানার্জির ভোট ব্যাংক। তাই বাংলাদেশ সীমান্তে কাটা তারের বেড়া লাগানোর জন্য জমি দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। এই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় দাঁড়িয়ে এই নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন একজন প্রাক্তন সেনাকর্মী। সেই মামলায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থ সারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চ বিএসএফকে দেওয়ার জন্য রাজ্যের কাছে সময়ও বেঁধে দিয়েছেন। 31 মার্চের মধ্যেই সেই জমি বিএসএফ এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এবার এই প্রসঙ্গ টেনেই বাংলার তৃণমূল সরকারকে ফের একবার নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার 31 জানুয়ারি ব্যারাকপুরের সভায় তিনি বলেন, আমি সংসদে বলেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের সরকার জমি দিচ্ছে না, আর সেই কারণেই সীমান্তে ফেন্সিং করা যাচ্ছে না, এই কারণেই রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটছে। দেশের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া কতটা জরুরি তা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলছেন, এপ্রিলে বিজেপির সরকার এলে 45 দিনের মধ্যে সীমান্তে কাঁটা তার লাগানোর কাজ শেষ করবে। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান যে অসমের আগে অনুপ্রবেশ হতো, আমাদের সরকার আসার পরে আর হয় না। যে রাজ্যে বিজেপির সরকার রয়েছে সেখানে অনুপ্রবেশ হয় না। সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি বলছেন শোনাবো। सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। मैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही हो, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है, और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। भाइयों बहनों, मैंने पार्लियामेंट में भाषण करा था, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करे थे, मगर कुछ दिन पहले मुझे बड़ा खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31/3/26 के पहले देने का ऑर्डर किया। हाई कोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है, मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को यह भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। ये हमारा बंगाल की जनता से वादा है और हमने कर दिखाया है। आसाम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ नहीं रोकती थी। जैसे ही आसाम में भाजपा सरकार बनी, वहां घुसपैठ रुक गई।
गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती। राजस्थान में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती है। और मैं बंगाल के सम्मानीय नागरिकों को अपील करने आया हूं, लाल सरकार भी बनाई, तृणमूल की हरी सरकार भी बनाई, एक बार भाजपा के केसरिया को मौका दे दो, हम घुसपैठ को रोक कर बताएंगे। এদিনের সভায় এসআইআর ইস্যুতেও রাজ্যকে নিশানা করেছেন অমিত শাহ। একই সঙ্গে এসআইআর এর কাজে নির্বাচন কমিশনের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি বলছেন যে আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আছি, সঠিকভাবে এসআইআর হচ্ছে, একজন অনুপ্রবেশকারীকেও ভোটার তালিকায় রাখা হবে না। এদিনের সভায় অমিত শাহ বলছেন শুধু বদলা নয়, একদম মূল সমেত উপড়ে ফেলতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে, তার বদলে এখানে কমল ফুল ফোটাতে হবে। যারা অনুপ্রবেশকারী, যারা দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করছেন, তাদেরকে কখনোই বিজেপির সরকার সুরক্ষা দেবে না, বরং বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে নারীদের সুরক্ষা বাড়বে। কি বলছেন অমিত শাহ, শোনাবো। यहाँ कमल फूल की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग तैयार है क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। तैयार है क्या? ममता की सरकार को बदलेंगे? अरे बदलना नहीं है, मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। और यहां पर ऐसी सरकार बनानी है जो घुसपैठिया का मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सिंडिकेट मुक्त, महिलाओं की सुरक्षा करने वाली, उद्योगों को आगे बढ़ाने वाली। और कवि गुरु रविंद्रनाथ, विवेकानंद जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाए, ऐसी सरकार बनानी है। यहाँ একদিকে যেরকম অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করলেন, তিনি পরিষ্কার বললেন যে এই রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে সরাতে হবে, এখানে কমল ফোটাতে হবে। তার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও কিন্তু তিনি মমতা ব্যানার্জির সরকারকেই কটাক্ষ করছেন। তিনি পরিষ্কার বলছেন যে এই অনুপ্রবেশকারীরাই মমতা ব্যানার্জির ভোট ব্যাংক, তাই বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁচা তারের বেড়া লাগানোর জন্য রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না, এই অভিযোগ করছেন অমিত শাহ। তিনি আরও বলছেন যে এইভাবে চললে কখনোই নিরাপত্তা আসতে পারে না। ইতিমধ্যেই আপনাদের নিশ্চয়ই মনে রয়েছে যে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন একজন প্রাক্তন সেনাকর্মী। সেই মামলায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থ সারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চ বিএসএফকে জমি দেওয়ার জন্য রাজ্যকে সময়টাও বেঁধে দিয়েছেন। আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।